É hora de celebrar a nossa tradição. Apresentamos o Reingrid, o programa que cultiva a tradição alemã na cidade de Agudo. Acompanhe. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung Reingrid bei Radio Agudo 90.1 FM. Ich bin Rainer und gemeinsam oder zusammen mit Ingrid schauen wir uns heute die Historie des deutschen Einzelhandels an. Von 1990 bis heute, 2026. Da hat sich einiges getan. Bom dia, queridos ouvintes. Bem-vindos ao nosso programa Reingrid, na 90.1 FM da Rádio Agudo. Eu sou a Ingrid e, junto com o Rainer, vamos explorar hoje a história do comércio varejista na Alemanha. Aqui na Avenida Concórdia são 10 horas e 32 minutos da manhã de sábado, 11 de julho de 2026. Temos uma temperatura de 14 graus e uma chuvinha bem leve, mas bem tranquilo. Na Alemanha são 15 horas da tarde e 33 minutos, de uma temperatura de 27 graus. Está bem quente, mas vai ter chuva lá também. Você pode assistir o programa Reingrid através das plataformas digitais da Rádio Agudo, acessando no Facebook, no YouTube ou no Facebook do Reingrid. Vamos iniciar essa manhã e animar vocês com a primeira seleção musical. A música é de Roland Kaiser e Maite Kelly. Warum hast du nicht Nein gesagt? Ja, wir beginnen mit dem Jahr 1990. Einem Jahr, das den deutschen Einzelhandel grundlegend veränderte. Stellt euch vor, ein Land, zwei Systeme und plötzlich öffnen sich Märkte, Logistikketten und Konsumgewohnheiten. Die Wiedervereinigung von Deutschland, von Ost nach West, bedeutete nicht nur politische Einheit, sie war ein wirtschaftlicher Beschleuniger. In den westlichen Bundesländern existierten bereits moderne Supermarkt- und Diskonterstrukturen. Im Osten dagegen dominierten noch viele kleine Läden, staatlich geprägte Versorgungsnetze und ein anderes Preis- und Sortimentssystem. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Começamos em 1990, um ano que transformou profundamente o varejo alemão. Imagine um país com dois sistemas e, de repente, mercados, cadeias logísticas e hábitos de consumo se abrem. A reunificação não foi apenas política, foi um acelerador econômico. No oeste já existiam supermercados modernos e discounters. No leste predominavam pequenas lojas, redes estatais e outro sistema de preços e sortimento. In den ersten Jahren nach 1990 sahen wir drei zentrale Entwicklungen gleichzeitig. Erstens die Modernisierung der Ladenlandschaft im Osten. Filialen westlicher Handelsketten wurden eröffnet. Einkaufszentren entstanden und Selbstbedienungskonzepte setzen sich durch. Zweitens die Verstärkung der Discounter-Strategie. Preisorientierte Anbieter bauten ihre Präsenz aus und veränderten damit die Erwartungshaltungen der Kundinnen und Kunden. Drittens die Konsolidierung. Viele kleine, unabhängige Händler gerieten natürlich unter Druck, weil Flächen, Logistik und Einkaufskonditionen der großen Ketten effizienter waren. Diese Phasen waren geprägt von Umbrüchen. Verbraucher lernten neue Marken kennen. Zahlungsmethoden veränderten sich und die Bedeutung von Standort- und Flächenmanagement stieg. Für die Beschäftigten bedeutete das Chancen und Herausforderungen zugleich. Neue Jobs in Logistik und Finanzmärkten, aber auch das Verschwinden traditioneller Handelsstrukturen. In den kommenden Blöcken werden wir sehen, wie diese Ausgangslage die nächsten Jahrzehnte prägte. Nos primeiros anos após 1990, observamos três desenvolvimentos simultâneos. Primeiro, a modernização do varejo no leste. Filiais de redes ocidentais
surgimento de centros comerciais e a adoção do autosserviço. Segundo, o fortalecimento dos discontas, que são supermercados mais em conta, mais econômicos. Varejistas focados em preços ampliaram sua presença e mudaram as expectativas dos consumidores. E terceiro, a consolidação. Pequenos comerciantes sofreram pressão diante da eficiência em logística e compras das grandes redes. Essa fase foi marcada por rupturas. Consumidores conheceram novas marcas, métodos de pagamento mudaram e a gestão de localizações e espaços tornou-se crucial. Para os trabalhadores, houve oportunidades e desafios. Novos empregos em logística de lojas, mas também o desaparecimento de estruturas tradicionais. Nos próximos blocos, vamos ver como esse ponto de partida mudou as décadas seguintes. Essa próxima música nós vamos mandar para pessoas que estão na sintonia e nos pediram um pequeno abraço. Vamos mandar para o, wie heißt nochmal der Mann, den wir grüßen wollen, den wir kennengelernt haben? Chico da Vila Louca, olha só, um abraço para você. A Lubi e o Billy, um abraço para vocês. E também o Frango Ramos. Então vamos escutar a música de Charlienne, Du willst es doch auch. Ja, die 1990er Jahre lassen sich als Dekade der Flächenexpansion und der Discounter-Dominanz beschreiben. Discounterketten bauten ihr Filialnetz massiv aus, standardisierten Prozesse und setzten auf schlanke Sortimente mit hoher Umschlagshäufigkeit. Das veränderte die Preiswahrnehmungen der Kundinnen und Kunden nachhaltig. Qualität wurde zunehmend relativiert gegenüber Preis und Verfügbarkeit. Parallel dazu entstanden großflächige Einkaufszentren und Fachmarktzentren, die das Einkaufsverhalten veränderten. Einkaufen wurde zum Wochenendevent. Parkplätze, Gastronomie und ein breiter Branchenmix zogen Kundschaft an. Für viele kleine Innenstadthändler bedeutete das eine Verlagerung der Frequenz. Einige spezialisierten sich und überlebten. Andere mussten leider schließen. Das war sehr, sehr traurig. Ja. Os anos 1990 podem ser descritos como a década da expansão de espaços e da dinâmica e a dominância dos discontas. Rede de discontas ampliaram muito suas lojas, padronizaram processos e apostaram em sortimentos enxutos com alta rotatividade. Isso mudou a percepção de preço dos consumidores. A qualidade passou a ser vista em relação ao preço e à disponibilidade. Ao mesmo tempo, surgiram grandes centros comerciais e parques de lojas que transformaram o comportamento de compra. Ir às compras virou um evento de final de semana. Estacionamento, gastronomia e mix de lojas atraíam clientes. Para muitos pequenos comerciantes do centro, isso significou perda de fluxo. Alguns se especializaram, outros tiveram que fechar. Isso foi um acontecimento muito triste, essa virada, essa perda dos clientes que preferiram ir para centros comerciais grandes, com tudo em uma região, ao invés de ir nas lojinhas pequenininhas. Darunter hat der Einzelhandel, die kleinen Geschäfte sehr gelitten, wie du das gesagt hast. Ja, sehr. São 10 horas e 47 minutos da manhã. Aliás, nós temos dois relógios. Um diz 46 e outro 47. Alguma coisa entre 10 horas e 46 e 10 horas e 47. E nós vamos escutar mais música. Vamos escutar Prinz Damian, Ach so. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Internationalisierung. Internationale Mode- und Elektronikketten traten in den Markt ein, brachten neue Sortimente und Marketingstrategien. Die Logistik wurde zentral in Zentren optimiert und die Lieferketten wurden dadurch natürlich schneller und besser.
und die IT. Gestützte Bestandsführung erhöhte die Effizienz. Sozial und ökonomisch gesehen veränderte sich die Landschaft. Konsumenten profitierten von niedrigen Preisen und größerer Auswahl. Die Struktur des Einzelhandels wurde jedoch deutlich konzentrierter. Die Konzentration legte den Grundstein für die Wettbewerbsbedingungen der nächsten Jahrzehnte. Outro ponto importante em 1990 foi a internacionalização. Marcas de moda e eletrônicos estrangeiros entraram no mercado alemão, trazendo novos sortimentos e estratégias de marketing. A logística foi personalizada. Centros de distribuição, cadeias de suprimento otimizados e gestão de estoque por TI aumentaram a eficiência. Social e economicamente, o cenário mudou. Consumidores ganharam com preços mais baixos e mais variedade, mas o varejo tornou-se mais concentrado, base para as condições competitivas das próximas décadas. E antes de escutar a nossa próxima música, nós vamos mandar um abraço para nossa ouvinte Noeli Jana, que acabou de nos escrever de Manuel Viana. Eles estão na escuta do nosso programa e em Manuel Viana a temperatura é agradável e o tempo bom, não chove. Um abraço para Noeli, para o Edson e para Juliana. São 10 horas e 52 minutos, agora nós acertamos aqui o ponteiro dos relógios, estamos agora certinho, né, Jonathan? Muito obrigada. E vamos escutar a música de Anna Karina Wojciak, Unzensiert. Von den 1990er Jahren gehen wir nun in die Jahre 2000. Die 2000er Jahre markierten den Übergang in eine stärker globalisierte und digitale vernetzte Handelswelt. Internationale Moden und Möbelketten bauten Filialnetze aus und die Wettbewerbsintensität stieg. Parallel dazu begann das Internet, das Kaufverhalten zu verändern. Online-Angebote wurden zugänglich, Preisvergleiche einfacher und erste Marktplätze entstanden im Internet. Vamos falar agora do ano de 2000. Os anos de 2000 marcaram a transição para um mundo comercial mais globalizado e digitalizado. O comércio passou a ser digitalmente conectado. Redes internacionais de moda e móveis expandiram suas lojas, aumentando a intensidade competitiva. Paralelamente, a internet começou a mudar o comportamento de compra. Ofertas online ficavam acessíveis, comparações de preço mais fáceis e surgiram os primeiros marketplaces. Nos anos de 2000, a nossa maior preocupação era se as caixas registradoras ainda funcionavam. Im Jahr 2000 war meine größte Sorge als Unternehmerin gewesen, ob die Kassen noch funktionieren, nach der Umstellung. Me lembrei agora que lá nessa época eu era empresária e fiquei preocupadíssima se as caixas registradoras, depois do ano virar, de 1999 para 2000, se depois disso ainda funcionava. Kann sich daran erinnern? Daran kann ich mich sehr gut daran erinnern. Von 1999 in das Jahr 2000, da war die Umstellung und die Prognosen von allen Menschen auf dieser Welt, das war im Prinzip, alles fällt aus. Die Computer versagen und es würde kein Strom mehr geben, es würde kein Wasser mehr geben. Gut, wenn kein Strom, dann auch kein Wasser, weil die Pumpen nicht mehr laufen. Aber alles das würde versagen. Und so musste man sich darauf einstellen, dass tatsächlich Chaos ausbrach. Sim, a preocupação era tão grande, talvez não só na Europa, mas o que nós acompanhamos na Alemanha, que semanas antes da virada do ano de 1999 para 2000, as pessoas compravam águas porque falavam que ia faltar energia, que seria um caos. E até nós tínhamos comprado lanternas para que se não tivesse luz. E nós muito preocupados com todo o sistema de segurança. Mas, graças a Deus, nada disso aconteceu. Alles ist nicht eingetroffen, Gott sei Dank. Na, das stimmt nicht. Es sind einige Computerprogramme, die haben nicht mehr funktioniert. Die haben im Prinzip mit dem Jahr 1999 um 24 Uhr
ihre Arbeit versagt. Und dann ging auch nichts mehr. Also das musste man im Vorfeld alles mal überprüfen. Sim, teve alguns computadores que não funcionavam, mas eles já eram mais antigos. Então, na virada do ano, eles pararam de trabalhar. Isso também aconteceu. Mas, em geral, tudo deu certo. E, como tudo deu certo, e nós estamos aqui, vamos escutar a música de Laura e Marc. Ach was, ich wag das. Ein prägender Effekt war die Transparenz. Preise und Produktbewertungen waren plötzlich öffentlich und vergleichbar. Das veränderte die Machtbalance zwischen Händlern und den Konsumenten. Händler, die früh in Multichannel-Strategien und in die Optimierung der Lieferketten investierten, konnten Marktanteile sichern. Die 2000er legten damit das Fundament für das, was in den 2010er Jahren zur digitalen Beschleunigung wurde. Os efeitos do ano 2000. Efeito marcante foi a transparência. Preços e avaliações de produtos tornaram-se, de repente, públicos e comparáveis. Isso mudou o equilíbrio do poder entre comerciantes e consumidores. Varejistas que investiram cedo em estratégias multicanal e na automatização da cadeia de suprimentos conseguiram garantir participação de mercado. Os anos 2000 estabeleceram assim a base para que, nos anos de 2010, se tornasse a aceleração digital. E nós vamos acelerar escutando mais uma música. A música é de Semino Rossi, Wahnsinn oder Liebe. Die 2010er Jahre waren die Dekade der Digitalisierung. Smartphones veränderten die täglichen Kunden. Recherche, Preisvergleich und Kaufentscheidungen fanden zunehmend mobil statt. Die E-Commerce wuchs stark. Plattformen und Marktplätze gewannen an Bedeutung. Und Personalisierung wurde zum Wettbewerbsfaktor. Stationäre Händler reagierten mit Omnichannel-Konzepten, Click und College. Online-Reservierung, in den Store-Digitalisierung waren typische Maßnahmen. Gleichzeitig veränderte sich die Nachfrage. Verbraucher forderten mehr Transparenz, Nachhaltigkeit und Regionalität. Labels, Herkunftsangaben und faire Produktbedingungen wurden kaufentscheidend. Os anos de 2010. Os anos de 2010 foram a década da digitalização. Smartphones mudaram a jornada do cliente. Pesquisa, comparação de preços e decisões de compra passaram a correr cada vez mais pelo celular. E o e-commerce começou muito a crescer. Plataformas e marketplaces ganharam importância e a personalização virou fator competitivo. Lojistas físicos responderam com conceitos omnichannel, click and collect. Reserva online e digitalização nas lojas foram medidas típicas. Ao mesmo tempo, a demanda mudou. Consumidores passaram a exigir mais transparência, sustentabilidade e regionalidade. Selos, origem e condições de produção justa tornaram-se decisivos nesta fase. E nós vamos escutar mais música. São 11h08 da manhã de sábado e nós vamos escutar Annie Perca, Fiesta del Sol. Technologisch traten neue Werkzeuge in den Vordergrund. Datenanalyse, CRM-Systeme und automatisierte Logistik. Händler, die Daten nutzen, konnten Angebote personalisieren und Bestände effizienter steuern. Doch nicht alle Branchen profitierten gleich. Während Lebensmittel relativ stabil blieben, gerieten Textil- und Elektronikmärkte unter Druck. Die 2010er Jahre formten damit ein neues Wettbewerbsumfeld. Digital, datengetrieben und werteorientiert. Händler mussten nicht nur technologisch, sondern auch kulturell umdenken. Em 2010, tecnicamente, novas ferramentas ganharam destaque. Análises de dados, sistema CRM e logística automatizada.
Quem usou dados conseguiu personalizar ofertas e gerir estoques com mais eficiência. Mas nem todos os setores se beneficiaram igualmente. Alimentos permaneceram estáveis, moda e eletrônicos sofreram mais. Os anos de 2010, assim, definiram um novo campo competitivo, digital, orientado por dados e por valores. Varejistas precisaram repensar não só a tecnologia, mas também a cultura. E por falar em cultura, wir sprechen gerade über Kultur. Diese Woche waren wir em Porto Alegre. Essa semana nós estávamos em Porto Alegre, Sim. prestigiando um evento do nosso colega, podemos falar, Dr. Rafael Gessinger, que completou 1 ano de rádio também, transmitindo a cultura, o rock pop em alemão. E nós fomos convidados pelo cônsul da Alemanha, o Dr. Mark Bogdan, para prestigiar esse evento. Como é importante essa digitalização, essa conexão entre a Alemanha e o Brasil. Wie wichtig der Kontakt zwischen Deutschland und Brasilien ist. Immer mehr und auch dank dieser Digitalisierung ist es ja möglich. Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Ein sehr schönes Event war das gewesen. Sehr gut, ja. Und jetzt hören wir Musik. Vamos escutar música. A música é de Mike Leon Roche, Gentleman. Die 2020er Jahre begannen mit einem dramatischen Einschnitt. Covid-19 weltweit veränderte in Deutschland natürlich das Konsumverhalten. Binnen Wochen. Lockdowns führten zu massiven Einbrüchen im stationären Handel. Gleichzeitig explodierten Online-Umsätze in Bereichen wie Lebensmittel, Elektronik und Homeoffice-Ausstattungen. Händler mussten kurzfristig Lieferketten neu organisieren, Hygienekonzepte einführen und digitale Bestell- und Abholprozesse skalieren. Ab 2021 zeigten sich weitere Herausforderungen. Gestörte globale Lieferketten, steigende Energie- und Rohstoffpreise und schließlich eine spürbare Inflation. Diese Faktoren drückten auf Margen und Kaufkraft. Viele Händler reagierten mit Preisanpassungen, Sortimentsschrumpfungen und verstärkten fokussiert auf Kernsegmente. Chegando nos anos de 2020 e com os anos de 2020 a pandemia. Os anos de 2020 começaram com um corte dramático. A Covid-19 mudou o comportamento de consumo em semanas. Lockdowns provocaram quedas massivas no varejo físico. Ao mesmo tempo, as vendas online explodiram em alimentos, eletrônicos e equipamentos para home office. Lojistas tiveram que reorganizar cadeias de suprimento, implementar conceitos de higiene e escalar processos digitais de pedido e retirada. A partir de 2021, surgiram novos desafios: cadeias globais interrompidas, aumento dos preços de energia e matérias-primas. E, por fim, uma inflação perceptível. Esses fatores pressionaram margem e poder de compra. Muitos varejistas reagiram com ajuste de preço, redução de sortimento e foco em segmentos centrais. Gleichzeitig beschleunigte die Krise Trends, die zuvor langsam liefen. Investitionen in digitale Infrastruktur, flexible Logistik und Nachhaltigkeit wurden zur Überlebensfrage der Händler. Händler, die schnell in Omnichannel-Fähigkeiten und in bessere Beschaffungswege investierten, konnten Marktanteile verteidigen oder gewinnen. Die Jahre 2020 bis 2023 waren somit eine Phase hoher Schwankungen, auch intensiver Innovationen. Ao mesmo tempo, a crise acelerou tendências lentas. Investimentos em infraestrutura digital, logística flexível e sustentabilidade tornaram-se questão de sobrevivência. Quem investiu rápido em capacidades omnichannel e em cadeias de suprimento mais resilientes conseguiu defender ou ganhar participação. De 2020 a 2023 foram anos de alta volatilidade e intensa renovação. E isso é muito importante sempre salientar. Quem investiu, quem renovou, sobreviveu. E muitos não fizeram isso. E nós vamos escutar mais música. 11 horas, 19 minutos da manhã de sábado. Vincent Weiss, Frische Luft.
Wir schließen unseren Rückblick mit den Jahren 2024 bis 2026 und einem Blick nach vorn. Die Branchen konsolidierten sich weiter. Omnichannel ist kein Luxus mehr, sondern Standard. Händler verbinden online und offline Ergebnisse nahtlos, nutzen KI-gestützte Personalisierung, optimierte Lieferketten und datengetriebene Prognosen. Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr. Sie ist Teil der Marktidentität und beeinflusst Einkaufsentscheidungen. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen. Geopolitische Unsicherheiten, Fachkräftemangel und die Notwendigkeit, Investitionen in Technologie und Nachhaltigkeit zu finanzieren. Erfolgsfaktoren der nächsten Jahre sind flexibel, Datenkompetenz und Kundenorientierung. Händler, die in skalierbare Logistik, in transparente Lieferketten und digitale Kundenschnittstellen investieren, werden besser durch künftige Krisen kommen. Encerramos nosso programa com os anos de 2024 e 2026 e olhar para o futuro. O setor continuou a se solidar. Omnichannel deixou de ser luxo e virou padrão. Varejistas conectam experiências online e offline, usam personalização para IA e otimizam cadeias com previsões baseadas em dados. Sustentabilidade deixou de ser nicho, faz parte da identidade da marca e influencia decisões de compras. Ao mesmo tempo, os riscos persistem, incertezas geopolíticas, falta de mão de obra qualificada e a necessidade de financiar investimentos em tecnologia e sustentabilidade. Fatores de sucesso para os próximos anos são flexibilidade, competência em dados e foco no cliente. Quem investir em logística escalável, cadeias transparentes e interfaces digitais com o cliente estará melhor preparado para as crises do futuro. Infelizmente, o comércio varejista, eu fui vários anos empreendedora, empresária, mas quase 20 anos, é uma coisa que tem que ser mudado rapidamente e esperamos que isso não aconteça em agudo. Wir hoffen, dass das nicht in agudo passiert hier, dass die kleinen Einzelhändler bleiben. Ja, also was wir erlebt haben von 1990 bis eigentlich 2025 in Deutschland und was wir jetzt heute noch hören aus Deutschland, ist für mich als Kunden ist alles sehr negativ. Es gehen viele kleine Händler, große Händler auch kaputt, müssen Insolvenz anmelden, gehen vom Markt weg. Das ist sehr, sehr traurig zurzeit. Sim, o que a gente viveu de 1990 até 1925 ou 26, está lendo, foi que a explosão dos centros comerciais acabaram destruindo as cidades, os negócios menores. E hoje esses centros comerciais estão perdendo clientes também para o online. E isso é um desenvolvimento que a gente tem que ter muito cuidado que não aconteça aqui na região também. Yeah. São importantes ter essas lojinhas pequenininhas com atendimento individual. Pode até estar vendendo online, mas que continue a preservar esse comércio. Isso é uma coisa que a gente já viveu, como foi a destruição, e não gostaríamos de vivenciar isso novamente. Vamos escutar a nossa última seleção musical, antes de encerrar, é de Udo Lindenberg, Durch die schwere Zeiten. Muito obrigado, queridos ouvintes, pela sintonia de hoje. Vamos mandar um abraço bem especial para a Cláudia Helena Stoianaga, que está na sintonia, e um agradecimento especial ao apoio técnico aqui no estúdio do Jonathan Padilha. Muito obrigado por nos acompanhar. Esperamos encontrá-los novamente no próximo sábado, nas mesmas ondas, as ondas do coração, na 90.1 FM da Rádio Agudo. Tenham todos um bom final de semana. Ein schönes Wochenende und tschüss. Ouvimos Raingrid todos os sábados das 10h30 às 11h30. Um programa onde você pode ouvir histórias, músicas e notícias que celebram a nossa cultura germânica.